फ्रेंड्स जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त को आउ गोटे नुआ वीडियो को स्वागतम। तो पिला माने आमे सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर प्रथम पाठ द्वितीय पाठ तृतीय पाठ भी पढ़ुଥିଲେ। तो पिला माने चलो आमे आज देखिबा से सप्तम श्रेणी संस्कृत बहिर चतुर्थ पाठ। तो चतुर्थ पाठरे कौन अच्छी देखा मन पड़े पिला माने पूर्व पाठरे आमे अकारांत ईकारांत दीर्घ ईकारांत भी पढ़ीदेले। तो चतुर्थ कांतरे कौन अच्छी आम देखा चल। चतुर्थ पाठरे आमर अच्छी ईकारांत नपुंसकलिंग शब्द ईकारांत पुरुषलिंग शब्द। तो पिला माने तुम ईकारांत शब्द दीर्घईकारांत शब्द तो जानीगल ए न पुरुष शब्द कौन तो न पुरुषଙ୍କ लिंग पुणी कौन। तो चल पिला माने तुम मानक मु कहूँ आमर गोटे तीन लिंग थाए गोटे हूँ आमर पुल्लिंग आउ गोटे हूँ स्त्रीलिंग आउ गोटे हूँ क्लीबलिंग। पुल्लिंग माने सबुतक पुओ मानक बुझीब स्त्रीलिंग माने सबुतक झील मानक बुझीब आउ जो रहा आमर कौन क्लीबलिंग से क्लीबलिंगटा अधा पुरुष अधा स्त्री मानकर मिक्स जोटा माने कौन जमती किसी खाद्य हो पानी हो काठ फूल फल ए सब गुड़िक हूँ आमर कौन क्लीबलिंग ए सब गुड़िक आमर क्लीबलिंग रे जीव। तो पिला माने बुझीपारुछ चलो देखिबा ईकारांत न पुरुषଙ୍କ लिंग शब्द कौन कौन आउ को शब्दर उदाहरण गुड़क देछि। चलो पिला माने विषय भितर को जीवा कौन अच्छी देख मुझे कही तुमको जमी पानी अस्थि ए सब कौन गोटे पुरुष को बुझाऊँ ना गोटे नारी को बुझाऊँ ए सब हूँ गोटे गोटे क्लीबलिंग। बारी बारी अर्थ पिला माने कौन बारी अर्थ पानी। तापर कौन अच्छी पिला माने देख अस्थि अस्थि अर्थ पिला माने कौन तुम समस्त जानत अस्थि अर्थ हूँ आमर हाड़। तापर कौन अच्छी पिला माने देखिबा चलो दधी दधी अर्थ कौन दही। तापर कौन अच्छी देख शक्ति शक्ति अर्थ आमर कौन जंघ शक्ति अर्थ कौन करे पिला माने जंघ जंघ कौटी अच्छी देख यहाँ हूँ आमर कौन ना जंघ। तो तापर देखिबा आमे कौन अच्छी तापर आमर पिला माने आसिला आमे अ आ हर्षी दीर्घई सब पढ़िले। तो एबे पढ़िबा कौन ना आउ गोटे भी पढ़िले आमे कौन हर्षी का तो न पुरुषଙ୍କ लिंग जोटा कि तुमको कहली क्लीबलिंग जो जो सब शब्द गुड़िक रहा से शब्द गुड़िक रहा। तो एबे देखिबा आमर अ आ हर्षई दीर्घई सरीगला तापर कौन आसी हर्षौ। तो हर्षकार तो न पुरुषଙ୍କ लिंग कौन चलो देखिबा। तुम मैंने भावुव हर्षकार तो क्लीबलिंग जमी आम ई कारांत रहा है कि कौन बारी बारी हूँ कौन लास्ट को कौन उच्चारण है ई ताहले सेटा ई कारांत आउ सेटा कौन पुरुष को बुझेलानी कि महिला को बा स्त्री लोक को बुझेलानी तेणु सेटा हूँ क्लीबलिंग हो गला जेहेतु शेष तार ई उच्चारण है से कुआगला ई कारांत है। तो सेमती एटा को कौन होची एटा सेमती जहाँ शेष आमर कौन उच्चारण हो उ उच्चारण हो आउ एटा भी कौन सी महिला को बुझाऊ न कि कौन सी पुरुष को बुझाऊ नमती क्लीबलिंग शब्द गुड़िक बुझाऊ। देख ये कौन अच्छे मोर फास्ट कौन अच्छे पिला देख मधु मधु धु कौन उच्चारण हो पे धु उच्चारण हो। तो यहीटा हूँ कौन आमर उकारांत न पुरुषଙ୍କ लिंग बा क्लीबलिंग जोटा कहूच। तापर कौन उच्चारण हो पे देख स्रसु कौन यहाँ उच्चारण है स्मसु स्मसु अर्थ कौन पिला माने दाढ़ी स्मसु अर्थ हूँ आमर यही दाढ़ी। तापर पिला माने कौन अच्छे चलो देखिबा तापर अच्छे आम देख दारू दारू अर्थ कौन काठ। तापर कौन अच्छी अश्रु अश्रु अर्थ लुह ये सब तुम भावुव यहाँ उ कौटू आसूची अश्रु देखुन उ अच्छी जोटी अश्रु उ उच्चारण है तेणु यहाँ उ अश्रु लुहटा कौन गोटे पुरुष ना स्त्री यहाँ हूँ क्लीबलिंग बा न पुरुषଙ୍କ क्लीबलिंग जाऊँगी बुझीपार ना बुझीपारना। तापर कौन अच्छे चलो पिला देखिबा तापर अच्छे आमर अभ्यास केते छोट विषयटा सरीगला। तापर देख पिला माने आमर अभ्यास कौन अच्छे फास्ट क्वेश्चन जमती एवं रोचे जोग कर जोग कर कौन अच्छे यहाँ फास्ट देती मधु मधु को लिखाई तुम से जोग कर। तापर अच्छे कौन अस्थि जोटा थिला सैला तापर शक्ति तापर यहाँ कौन अच्छी पिला माने
ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସ୍ଥି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଦାରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦାଢ଼ି, ଅଶ୍ରୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍ଘ, ମଧୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ମଧୁମକ୍ଷିକା ଯେଉଁଟା, ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ହାଡ଼, ଆଉ ଏଇଟା ଦାରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଠ, ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି। ଜାଣିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି, 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲ। ପରିଚୟ ଦିଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦଧି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଧି, ଦଧି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦହି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଅଶ୍ରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଶ୍ରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦଧି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକାରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇକାରାନ୍ତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକାରାନ୍ତ। ତାପରେ ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଦାରୁ, ଦାରୁ ଅର୍ଥ କ'ଣ କାଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଅସ୍ଥି, ଅସ୍ଥି ଅର୍ଥ ତମେ ଜାଣିଛ ହାଡ଼, ଅସ୍ଥି ହାଡ଼ ଯେଉଁ ହେଲା, ଏଇ ଅସ୍ଥିଟା ହେଉଛି ଆମର ଇକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ, ଏଇଟା ଦାରୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଉକାରାନ୍ତ ନପୁଂସକ ଲିଙ୍ଗ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଡ୍ୟାସ୍ ଧି, ଡ୍ୟାସ୍ ଦିହି କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚାଲ, ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦିହି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଡ୍ୟାସ୍ ଦିହି ଦେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ଦେଖ ବିଷୟରେ ଆମର ଅଛି ଦଧି, ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେବ ଦଧି। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଚାଲ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ରି କ'ଣ ହେବ କହିଲେ, ଏଇଟା ବାରି, ବାରି, ଏଠି ଲେଖା ହେବ କ'ଣ ଆମର ଲେଖା ହେବ, ଏଠି ଲେଖା ହେବ ଆମର ବାରି, ବାରି, ବାରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ପାଣି, ତମକୁ କହିଥିଲି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ଶ୍ର ଡ୍ୟାସ୍, ଶ୍ର ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ କହିଲ, କ'ଣ ହେବ କୁହ, କ'ଣ ହେବ ଶକ୍ତି, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆମର ସ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତି ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଚାଲ, ତମେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କେମିତି କରାହେଉଛି, ସେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଫିଲିଂ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଯାହା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଡ୍ୟାସ୍ ରୁ, ଦାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ କାଠ ଏବେ ପଢ଼ିଲ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଦାରୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ଅ ଡ୍ୟାସ୍, ଅ ଡ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ହେବ ଅସ୍ଥି, ଏଇଠି ଆମର ଥିଲା ଏଇ ଅସ୍ଥି, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଏଇ ଅସ୍ଥି ଥିଲା ହେଲା, ଏଇ ଅସ୍ଥି ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଥିଲା ଦାରୁ, ଏଇ ଦାରୁ ଥିଲା। ତାପରେ ଦିଆହେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଶ୍ମଶ୍ରୁ, 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 ଶ୍ମଶ୍ରୁ ଅର୍ଥ ତ ଦାଢ଼ି କହିଥିଲି, କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଦେଖ ଏଇଠିକିନା ଅଛି ଆମର ଶ୍ମଶ୍ରୁ, ଉକାରାନ୍ତ ଶବ୍ଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା, ଆଉ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ କି ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଥିବ କି ତମର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରିବ, ଆଉ ତମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଣିବି। ତମକୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି ପଢ଼େଇବୁ ସବୁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଜଣେଇବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।